जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बांगरीपसी थाना अधीन बांगरीपसी घाटी में प्रथम आंकरे गुरुवार दिवा 2 घटिका समय एक ऑटो ट्रलर सहित दुर्घटना होता। समस्त यात्री सुरक्षित होते घाटी रास्ता जाम हो जाता। यही समय मयूरभंज एसपी एस सुश्री रायरंगपुर निर्वाचन पर परिस्थिति को अनुधान कर फेरुवा बेले जाम रे फसते। बांगरीपसी पुलिस पहुँचा पूर्व एसपी निज उपस्थित जनसाधारण को सहायता करी जाम हटाइबा कार्य करते। बांगरीपसी पुलिस पहुँची परिस्थिति को नियंत्रण करिबारे साहाय्य करथिले। परवर्ती खबर पुराणा घाटी निकट अलटिला ट्रक अल्पके वर्तिले चालक। अपराह्न 3टा समय पुराणा घाटी निकट द्रुत गति जाउथबा ट्रक भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होइतिला एवं रास्ता तल को अलटि पड़ता। यही दुर्घटना रे ट्रक चालक अल्पके वर्ति जाइथिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर अबकारी विभाग पक्षर एका दिन में भिन्न भिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 27 ग्राम ब्राउन सुगार जबत 2 केजी गंजेई सह 2 माफिया गिरफ। करंजिया अबकारी विभाग पक्षर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 27 ग्राम ब्राउन सुगार और 2 केजी गंजेई जबत करने सहित 2 अभियुक्त को गिरफ कर कड़चाण कर कार्यालय पक्षर अपराह्न 5 घटिका समय सूचना प्रदान कर। करंजियार नूतन भाव जोगदे अबकारी इन्स्पेक्टर बीबी वर्मा नेतृत्व में अबकारी विभाग गोटे दल मंगलवार दिन करंजिया थानार कंकड़ा ग्राम में चिरहरी बारिक पुओ सिद्धेश्वर बारिक निकटर ब्राउन सुगार जबत एवं उक्त कार्य व्यवहार करुवा मोटरसाइकेल को जबत करने सहित गिरफ कर अबकारी विभाग। से दिन अपराह्न सानदेउली ग्रामर पोखरी ग्राम जड़े गंजेई माफिया कारबार करुवार अबकारी इन्स्पेक्टर श्री वर्मा खबर पाई चढ़ाऊ कर 2 केजी गंजेई सहित बड़देउली ग्रामर गिरीश नायक को गिरफ कर विरुद्ध 22 नंबर रे एक मामला रुजु करा जायतिला। उभय अभियुक्त कोर्टचाण कर अपराह्न 5 घटिका समय अबकारी इन्स्पेक्टर श्री वर्मा गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर गुरुवार सकाळ 6टा समय बेतनडी थाना अधीन बड़जड़ गाँव को खाद्य अनुष्ठान में पशि आसथिबा एकाधिक बणुआ हाथी घर भांगी रुजी क्षयक्षति करछन्ति। हस्तगत सूचना मुताबक पशि आसथिबा एकाधिक 22 टिकिया बणुआ हाथी किछि दिन धरी बड़जड़ समेत बड़सल राधिकाशल बारडांगुआ गाँ मानक विचरण करुवा बेले खाद्य अनुसरण में जनबसती मुहां होती। वन विभाग टीम बणुआ हाथी उपर गतिविधि को अनुधान करुवा सत्वे बणुआ हाथी गाँव में पशि एकाधिक घर भांगी व्यापक क्षयक्षति घटाई सहित धान चाउल खाई जाउछन्ति। हाथीपल भयर अंचलवासी घरे शोइबाकू भय करुछन्ति। गुरुवार सकाଳେ बणुआ हाथी बड़सल उपकंठ डाईसाई गाँव में पशि ग्रामर प्रभात नायक एवं सनातन नायकों घर भांगी देइछन्ति। घर भांगी लाक्षाधिक टंकार क्षयक्षति घटाइबा बेले गच्छित थिबा धान चाउल को खाई नष्ट करछन्ति। परवर्ती खबर निर्वाचन समय आईन श्रृंखला बजाय रखापी 8टी निर्वाचन मंडल जिलापाल जारी कले सब 44 धारा। मयूरभंज जिले में चलित निर्वाचन को शांतिपूर्ण मुक्त एवं निरपेक्ष भाव में संचालन करने एवं आईन श्रृंखला बजाय रखापी जिलापाल दत्तात्रेय भावसाहेब सिंधे बारिपदा बड़साई बांगरीपसी मरड़ा उदला रायरंगपुर सारसकणा जयपुर विधानसभा क्षेत्र तथा मयूरभंज संसदीय क्षेत्र पर गुरुवार संध्या 6टार 44 धारा जारी करछन्ति। आसंता 1 तारिख शनिवार दिन यही 8टा निर्वाचन मंडल ठारे हेबाक थिबा मतदान पाई जिलापाल यही 44 धारा संध्या 6टार आरंभ कर निर्वाचन कार्यक्रम शेष होगा पर्यंत समस्त मतदान केन्द्र मानकरे बलवत्तर रखा निर्देश देछन्ति। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बड़साई थाना अंतर्गत बेलपाल ग्राम में जमी विवाद को केन्द्र कर जड़े व्यक्ति को गतकाली खंडा भुजाली में मरणांतक आक्रमण कर अभियुक्त को तुरंत गिरफ करने दाबी 10 घंटा धरी बड़साई बेतनडी रास्ता अवरोध करते।
ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଅବରୋଧକାରୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା। ତେବେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁଲିସ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବେତନଟୀ ଏସଡିପିଓ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଏଏସଆଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ରାତିରୁ ବେଲପାଳ ଗାଁରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପୁଲିସ ଫ୍ଲାଗମାର୍କ କରିଛି। ପ୍ରତି ଗଳିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗିରଫ ଭୟରେ ରାତିରୁ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଘରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ 30ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ ଧରି ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଯଥା ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ 1 ତାରିଖ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏସ୍.ଏନ୍. କାଲ କହିଛନ୍ତି, ଗାଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପୁଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାରିପଦା ରିଜର୍ଭରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂଘଟିଆ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ନିତ୍ୟଗୋପାଳ ବଳାଙ୍କ ଘରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିବାହିତ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ। ମୃତକ ହେଲେ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମର ଶଶଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ସ୍ନେହାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିତ୍ୟଗୋପାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ଗାଁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ନେହାଶିଷ ଉକ୍ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ମହିଳା। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6ଟା ବେଳେ ସ୍ନେହାଶିଷ କୁଆଡ଼େ ଉକ୍ତ ଘରେ ଏକ କୋଠରୀରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ନ ଶୁଣିବାରୁ ବଡ଼ସାହି ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ନେହାଶିଷଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନେହାଶିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୃତକଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ 158/24ରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶରତ ଘାଟିରେ ସକାଳେ ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟକୁ କେହି ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କଳମଗଡ଼ିଆଠାରୁ ଭାୟା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ଯାଉଥିବା ଲିପୁନ ନାମକ ବସ୍ OR11J7655 ଶରତ ଘାଟିରେ ମହାପାଟଦେଇପୁର ଠାକୁରାଣୀ ଆସ୍ଥାନ ପାର ହୋଇ 3 ନମ୍ବର ବୁଲାଣୀରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ଟି ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଧା 200 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବସ୍ରେ ଥିବା 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଳିଆଣା ଅବକାରୀ ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଅନିତା ହୋଟେଲ ଏବଂ ଜେଜେ ଢାବା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲିମୁଣ୍ଡଳି ସ୍ଥିତ ଜେଜେ ଢାବା ଉପରେ କୁଳିଆଣା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 3.4 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ 5 ଲିଟର ବିୟର ଜବତ କରିବା ସହିତ ମ୍ୟାନେଜର ଅଭୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ସମାନ ସମୟରେ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନିତା ହୋଟେଲରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 3.2 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ 7 ଲିଟର ବିୟର ଜବତ କରିବା ସହିତ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସହକାରୀ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତପସ୍ୱିନୀ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତି, କୁଳିଆଣା ଅବକାରୀ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏଏସ୍ଆଇ ଲମ୍ବୋଦର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୁଆମରା ଗ୍ରାମର ମୁନା ଦେହୁରୀ ନିଜ ବାଇକ୍ ଅଡି 11AB 1890 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ରେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହାଟ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ରଖି ସଉଦା କିଣି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଥାନାରେ 192/24ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବର ହେଉଛି, ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରରେ ଅଭିଯୋଗରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁରକୁନା ଗ୍ରାମର ବିକ୍ରମ ହାଁସଦାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ସେ ନିଜ ବାଇକ୍ OR11H7833 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ରେ 2 ପେଟି ବିୟର ନେଉଥିବା ବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା
खुंटा रास्तार पुराणा बारिपदा निकटरे पुलिस हाथ में धरा पड़े पाखर 24टी बियर बोतल सह बाइक जबत कराई 193/24 मामला रुजु कर अभियुक्त को नोटिस दे छाड़ दी जाएगी। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि अनेक अनेक धन्यवाद।